नमस्कार। आज मध्य जगन्नाथ को नहीं अतीतर एक सत्य घटना जो घटनाटी मध्य पूर्व कहला भली जगन्नाथ जीवनचर्या बा दैनंदिन जीवनचर्या भितर एक परंपरा रे रूपांतरित हो जाइए। आपण मैंने जानी कि नहीं मुझे कहीपरि पुरी लोक समस्ते जानते पुरी बाहर लोक आम ठाकुर हेले भारी रसिकिया ठाकुर। गोटाए दिन रे पोशाक बहुत थर बदलेबे, बेश बहुत थर हेबे एवं भोजन बहुत थर करेंगे। किए कहते से भोजन प्रिय ठाकुर, सी तो पेटू ठाकुर बहुत खाते, दिन को 5-6 थर खाइबे, ठीक अच्छे, किंतु से परम रसिकिया। दिन को प्राय 5 थर खंडे लुगापटा बदल, फूल रे सजा हम, माने बेश बदल, पोशाक बदल। एपरी रसिकिया ठाकुर आप शुणिले हसबे। राति जिते से शोया को लक्ष्मी पाखक जाती ता पूर्व ओठटा को नाली करने आम साधारण मैंने पान प्रिय मझे मझे कहीं पान प्रिय हो न मझे मझे के 2-4 मास पान खाईदेव, ओठटा टे नाली हो। से प्रतिदिन राति लक्ष्मी पाखक शोया को जावा पूर्व बिड़िया पान टिके खाई जाते। स्त्री पाखक जाऊँ तो रात पाटिटा बास्ना कर ओठटा भी टे नाली हो। माने रसिक पुण्यार को चरम स्तर अच्छा आम जगन्नाथ से भावुँ। मु तो सब भावे ये जमा काठर ठाकुर फाकुर किसी नुह, ये पूरा गोटे जीवंता मनीष बा जीवंता ठाकुर। एवं तो कौ ठाकुर भाई तुम दुनिया रे देखीच राति शोया को स्त्री पाखक जाऊँगी से पानटा चुबेकी जो तार उठटा नाली हाँपाई। एवं आज पर्यंत जो आग एपिसोड कही जो मैंने ठाकुर पहुड़ देखी ना, श्रृंगार बेश देखी ना, जीवन में अति कम थरुटे पुरी आसतु, मंदिर में राति 10टा-11टा को जातु। ठाकुर जो सबुठ बेस्ट सबुठ सुंदर श्रृंगार बेश हे, पहुड़ जी शोया को जी और सभा शेष में रत्न सिंहासन उपर जो 3 ठाकुर को 3टी पान दिज्व, पान खाई शोबे से दृश्य देखु। एबी भी प्रतिदिन राति ठाकुर जगन्नाथ शोया को जावा पूर्व शेष भोग है पान भोग, बिड़िया पान। ये घटना हूँ राजा प्रताप रुद्रदेव समय। बलराम दास आप जानते जे लक्ष्मी पुराण रचयिता। बलराम दास देखले से सबुदिन मंदिर जाती। बलराम दास किछि दिन लक्ष्य कले गभीर राति माने मु गोटे 2टा कहनी, माने राति 10टा-11टा पर मंदिर पाखु जो छोट छुआ माने टोका भेंडा टोका न जो छोट छुआ माने 6-7 वर्ष कि 8 वर्ष होते से मंदिर पाखे गोटे कुड़िया घर भर पशि जाऊँ। कुड़िया घर किसी समय रही जो कुड़िया बाहर को बाहर से देखा से दिजक जोड़े पान चोबई चोबई पाटी पूरा लाल कर रंगाधर, जार रंग अधर, जार अधरटा रंगीन, जगन्नाथ मंदिर रंगाधर पान चोबई चोबई 2 जन आस। बलराम छोट छुआ राति क्या घर आसुँच से कुड़िया घर भी कहीं पशुंट कौन पे पशुंट। आउ जदि पान खाइबार इच्छा कर खराब अभ्यास गोटे कौ अभ्यास मैंने पढ़ी सारे, खराब संगे पढ़ी सारी एत पिला पान चोबईले एत पान दुकान भी अच्छी दाण्ड से भी खाईपारते, कि पर्टिकुलर से कुड़िया भर कहीं पशुंट। से तो से समय तो मंदिर चारिपटे एमती कोठा बाड़ी सब नाला, रास्ता पर सन्थ ऋषि मुनि मैंने छता ये करी बसुले शोले धुनी जलाऊे, गोटे ग्राम परिवेश माटी कुड़िया घर भी मंदिर चारिपटे थिला। बलराम दास किसी बुझीपारे, किछि दिन लक्ष्य कला से जाइले
प्रतिदिन राति जोड़े छुआ मंदिर भितर बाहर से कुड़िया घर भितर पशुंट बाहरला बेलू पान चोबई चोबई आसुँच। घटनाटा कौन जानापी बलराम दास गोटे दिन से कुड़िया भितर पशुंट से कुड़िया जी रहे सी गोटे पान व्यवसायी ता ना हूँ प्रभु दास तांकर पान व्यवसायी पान बिकिबा पान पत्र बिकिबा पान बिकिबा सी पचारे अरे तुम मु लक्ष्य कलिनी केते दिन है जोटे छुआ सब आसुँच पान खाई जाऊँ सी किए कौन प्रभुदास कहले मु आज्ञा किसी कहीपर ना तुम्हें कौन कर से मैंने कहीं तुम पाख हसुँच ना आज्ञा सत कथा कहूँ मुझे विषय किसी जानी किंतु मोर माने प्रभुदास जहाँ बलराम दास आगे मनर अभिलाषा कहले मोर सब इच्छा मन भितर मु भावे प्रभु मु तो पान बेपारी मो पाखे कि ना मोर इच्छा मो हाथर पान जोड़िए आपण राति खाई शुते कि खाते राति हो दिन रो मो हाथर पान टे आपण पाखे अर्पण करते आप खाते मो जीवनटा धन्य होता मुझे पान दिखती आप कि आगे तुम पान बेपारी मंदिर भितर तो पान जीवनी मु गाईर गोबर जे मो पान नहीं ठाकुर पाखे पान कौन ठाकुर खाते मु तेणु प्रतिदिन कौन करे सुंदर पान जोड़े भांगिकी मोर एठी ठाकुर उद्देश्य अर्पण करदिए जे प्रभु तुम्हें इतक ग्रहण कर एति करे यहाँ हूँ प्रभुदास पान बेपारी मनर अभिलाष से बलराम दास कहले बलराम दास कहले अच्छा से जो दुज जाक पिला प्रतिदिन आसिक तुम पाखे पान खाती किसी पैसा पत्र देकी जाती ना आज्ञा छोट छुआ मु कौन पैसा मागबी गोटे आग्रह हुए आसुँच मत भारी भल लगे कौतुकिया छुआ जोड़े पान खाई भल पाती मैं छोट छुआ तो पान खाइटा भल नुह ये खराब अभ्यास तुम्हें जड़े बड़ हो ये कर ना देखु एत कथा मुझे जानी जेहेतु जोड़े छोट छुआ पान खाया मो हाथ पान खाया से आसुँच मु खुशी दे मुझे ना करें ना किसी पैसा पत्र ना मुझे पैसा मागबी मु कौन जोड़े पान दे पारि मु पैसा पत्र मागेनि बलराम दास कहले गोटे कम कर आज जदि से जो आसबे रात पान खाया तुम तुम कह मत पैसा दियो आउ जदि सी पैसा न दियंती कह तुम जो कांधे चादर पकईच से चादरटा बंधा रखी जाओ पैसा आनिले ये चादर नब प्रभुदास कहला हाँ से दिन राति गाढ़ राति गभीर राति होती दीटा छुआ मंदिर भितर बाहर प्रभुदास कुड़िया भितर पशिले प्रभुदास फेर खुशी पान जोड़े बिडिया पान तुम खाई देले सी जमी खाई सारे प्रभुदास कहले तुम बहुत दिन है मोटू पान खाइल मत एथर मो पैसा दियो आज पैसा आज पैसाटा दे दियो सी दी छुआ कहले आम पाखे तो बहुत अधुराटे नहीं कि पाहुलाटे नहीं आम किसी पैसा नहीं तुम गोटे कम कर काली की आम तुम जिते पान खाई तार सब पैसा आनी तुमको देदेबू कहले ना ना तुम छुआ लोक तुम उपर कि विश्वास तुम खसिक चलीगला गल काली आसबनी तुम कौन मत बोका बोली भाविच ना तुम जोड़े मेंचड़ छुआ तुम मत बोका भाविच कौन काली आसी पैसा दब से सब चलबन कांधे जो चादर पकईच से चादरटा तुम दी भाई भर जी हेले चादरटा ये बंदा पकईकी जाओ काली पैसा देला ये चादरटा नहीं जीव आंग भितर जे सान दी छुआ भर सान से चादरटा प्रभुदास पाखे बंधा पकई रखिदी से चली आस बलराम दास देखते दी जाक छुआ पान खाई बाहरी आसिले बलराम तो छकी बसी धरब ये छुआ जोटा किए बोली मन भितर गोटे प्रश्न अच्छी बलराम दास पशिले प्रभुदास पाख से कहला हाँ चादर देकी जाइए एणे कौन हो आर दिन सकाळे जिते मंदिर खोल जाइए सेवक माने रत्न सिंहासन बुझे बेशक्रांति चढ़ती देखिले जगन्नाथ बेकरे से पूर्वदिन राति बड़ श्रृंगार बेशरे जो चादरटा बेकरे पकाई से चादरटी ना जगन्नाथ बेकरे जो चादर पकड़ा से चादरटा ना यहाँ बनर निआ भाया सहर जाक व्यापी गला ताले चादर गला कुआडे चादर ताले गला कुआडे चादर नाही कौन
ଆରେ ଏଇଟା ବଡ଼ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର, ବଡ଼ ଶୃଙ୍ଗାର ବେଶ ହେଇଛନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆମେ ପହଡ଼ କରି ଶୁଆଇଛୁ, ତାଙ୍କର କବାଟ ମଧ୍ୟ ମୁଦ କରିଛୁ, ବନ୍ଦ କରିଛୁ। ଆ ଭିତରେ ତ ଚୋର ଚୋରି କରିବାକୁ ପଶିବାର ସାମାନ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଯଦି ବା ଚୋର ଚୋରି କଲା, ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଏଡ଼େକେ ହୀରା ଖଚିତ ଇଏ ଲାଗିଛି, ଚିତା ଲାଗିଛି, ସେଇଟା ନେଇ ଯାଇପାରିଥାନ୍ତା। ଆଉ ଖାଲି ବେକର ଚାଦରଟା ନେଇ ଚାଲିଗଲା। ମାନେ ଆର କୂଳ କିନାରା କେହି ପାଇଲେନି। କୁଆଡ଼େ କିଏ ଆସିଲା, କେଉଁ ଚୋର କେମିତି ଚୋରି କଲା, କ'ଣ ଏମିତି ହେଇପାରେ? ଭାଳିଣି ପଡ଼ିଗଲା। ରାଜା ଯଦି ଜାଣିବେ ମୁଣ୍ଡଟା କଟା ହେଇଯିବ, ଠାକିନି ଛାଡ଼ିଦେବେ। ସେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡ କାଟ ସମୟ ଥିଲା, ଫାଶୀ ଦେବାର ସମୟ ଥିଲା। ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ବେଶ କରନ୍ତି, ସିଏ ନିଜେ ଯାଇକି ରାଜା ପ୍ରତାପରୁଦ୍ରଙ୍କୁ କହିଲେ, ମଣିମା ମହାରାଜ, କାଲି ରାତିରେ ଯେଉଁ ପହୁଡ଼ ସମୟରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ଚାଦର ପଡ଼ିଥିଲା, ସେ ଖଣ୍ଡିକ ନାହିଁ। ରାଜା ବି କହିବା ତାହେଲେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ସବୁ ସେବାୟତଙ୍କୁ ଡକାଗଲା, ଆସ ସମସ୍ତେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ। ମନ୍ଦିର ଭିତରୁ ଠାକୁରଙ୍କ ରାତିରେ କବାଟ ଦିଆହେଇଛି, ସବୁ ହେଇଛି, ତମମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେହି ନା କେହି ଚୋରି କରିଛ, ଯିବନି। ସତ କଥା ମାନିଯାଅ, ନଚେତ୍ ଠୁସ୍ ଦେଖ। ବଳରାମ ଦାସ କଥାକୁ ଏଇଟା ବି କାନୁ ଗଲା। ବଳରାମ ଦାସ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି କହିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏମାନେ କେହି ଚୋରି କରିନାହାନ୍ତି। ସବୁ ବୃତ୍ତାନ୍ତ କହିଦେଲେ। ଆମର ଗୋଟେ ପାନ ବେପାରୀ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଭୁ ଦାସ, ଇଏ ପ୍ରତିଦିନ ଦି ଭାଇ ଯାକ ପାନ ଖାଇବାକୁ ରାତିରେ ଆସି ତା କୁଡ଼ିଆ ଘରେ ପୋଷନ୍ତି, ପାନ ଖାଇ ବାରନ୍ତି। ମୁଁ ଆଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଜଗି ଜଗି ଥିଲି, ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଦାସ ପାଖକୁ ଚାଲନ୍ତୁ, ଏମାନେ କେହି ଚୋରି କରିନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଦାସ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବ ପଡ଼ିଲେ, କିଏ ପ୍ରଭୁ ଦାସ? ଦେଖିଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପକାଇଥିବା ଯେଉଁ କାନ୍ଧର ଚାଦରଟା, ସେଇଟା ସେ ପ୍ରଭୁ ଦାସ ଘରେ ଥୁଆ ହେଇଛି। ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ମତେ ପ୍ରଭୁ ଦାସ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ମହାରାଜ, ମୁଁ ଆଦୌ ଚୋରି କରିନି, ମୁଁ ଆଦୌ ଚୋର ନୁହଁ, ମୁଁ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପଶିନି, ଚୋରି କରିନି, ମୋତେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ନା ଏଇ ଚାଦର ଆସିଲା କୁଆଡ଼ୁ? ପ୍ରଭୁ ଦାସ କହିଲେ, ପ୍ରତିଦିନ ଯୋଡ଼େ ଛୁଆ ଆସନ୍ତି, ପାନ ମାଗନ୍ତି, ମୁଁ ପାନ ଭାଙ୍ଗିକି ଦିଏ, ସେ ଖାଆନ୍ତି, ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ଏଇ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଚାଲିଛି। କାଲି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ମୋତେ ପଇସା ଦିଅ, ଆଉ ଯଦି ପଇସା ନ ଦେବ ତୁମ ଚାଦରଟା ଏଠି ବନ୍ଧା ପକେଇ ଯାଅ, କାଲି ଆସିଲେ ପଇସା ଦେବ, ଏଠକୁ ନେବ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଆଜି ରାତିରେ ଆସିବେ, ଏତକ ଦେଇକି ପଇସା ଦେଇକି ଚାଦରଟା ନେବେ, ମୁଁ ଚୋରି କରିନି। ସେଇଦିନ ରାତିରେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଦାସର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ, କି ମୋର ଯେଉଁ ସେବାୟତ ମାନେ ତାଙ୍କ କାହାରି ଦୋଷ ନାହିଁ, କେହି ଚୋରି କରିନାହାନ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ ବଳିଆର ଭାଇର ମୋର ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଯାଉ, ଆମକୁ ଟିକେ ପାନ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଦାସ ଘରେ ଯାଇକି ପାନ ଖାଇକି ଆସୁ। ଆଉ ସେ ଚାଦରଟା ମୁଁ ତା ପାଖରେ ଦେଇକି ଆସିଥିଲି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଛି, ଏଥରକ ପ୍ରତିଦିନ ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ଯୋଡ଼ିଏ ଯୋଡ଼େ ପାନ ଦେଉଥିବ ଖାଇବାକୁ। ଏଇଟା ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱପ୍ନରେ କହିଲେ ରାଜା ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବଙ୍କୁ। ତାପରଠାରୁ ଯେତେ ଦିନ ଯାଏ ପ୍ରଭୁ ଦାସ ବଞ୍ଚିଥିଲେ, ରାଜା ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଦାସ ତମେ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ, ତମ ଘରକୁ କୁଡ଼ିଆକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ଆସିକି ପାନ ଖାଉଥିଲେ ଏବଂ ତମେ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଭଙ୍ଗା ପାନ ଦେଉଥିଲ। ରାଜା ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ। ଲକ୍ଷେ ରଜାର ମୌଡ଼ମଣି ଯିଏ ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବ, ସେ ପାନ ବେପାରୀ ପ୍ରଭୁ ଦାସର ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ି କହିଲେ, ଏଥରକ ପ୍ରତିଦିନ ରାତିରେ ତମେ ହାତରେ ଭାଙ୍ଗିକି ବିଡ଼ିଆ ପାନ 3ଟି ଦେବ, ଠାକୁର ଶୋଇବାକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଶେଷ ଅର୍ପଣ ହିସାବରେ ଏ ପାନ ଖାଇକି ଶୋଇବେ। ଏବଂ ସେଇ ପ୍ରଥା ପରମ୍ପରା ଆଜି ଯାଏଁ, ମୁଁ ଏକଥା କହିଲା ବେଳକୁ କହିବା ଯାଏଁ, ଯେଉଁମାନେ ମୋର ଏପିସୋଡ଼ ଦେଖିଥିବେ, ଜଗନ୍ନାଥ ମୋତେ ତୁଳସୀ ଦେଲେ, ସେ ଏପିସୋଡ଼ରେ ମୁଁ କହିଛି କେମିତି ଅଯାଚିତ ଭାବରେ ସେଇଦିନ ଠାକୁରଙ୍କର ପହୁଡ଼ ଲାଗି ପାନ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥିଲା। ଆଜି ଯାଏଁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଦିନ ରାତିରେ ଶୋଇବାକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ବଡ଼ ଶୃଙ୍ଗାର ବେଶ ପରେ ସଭା ଶେଷ ଅର୍ପଣ ହିସାବରେ ଭୋଗ ହିସାବରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବିଡ଼ିଆ ପାନ ଦେବାର ପ୍ରଥା ପ୍ରଚଳିତ ହେଇ ଆସୁଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏଇଟା ଯଦି ଗୁଲି ଗପ ହେଇଥାନ୍ତା, ଘଟଣା ଘଟିନଥାନ୍ତା, ପାନ କ'ଣ ଦିଆଯାଉଥାନ୍ତା କି? ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଲେ ଭକ୍ତର ଠାକୁର। ଭକ୍ତର ମାନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରଥା ପରମ୍ପରା ପ୍ରଚଳିତ ହେଉଛି। ଯେମିତି ଚଢ଼େଇ ନେତା କଥା କହିଥିଲି, ପୂର୍ବ ମୋର କୌଣସି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବେ ଚଢ଼େଇ ନେତା କଥା। ସେଇ ପ୍ରଭୁଦାସର ଯେଉଁ ଭାବ ଯେ ମୋ ହାତରୁ ଠାକୁର ଟିକେ ପାନ ଖାଆନ୍ତେ, ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଭୁଦାସ ଘରକୁ ଯାଇ ପ୍ରତିଦିନ ପାନ ଖାଉଥିଲେ ଏବଂ ସେ ପ୍ରଥା ପରମ୍ପରା ଆଜି ଯାଏଁ ଚାଲି ଆସୁଛି। ଏବଂ ପ୍ରଭୁଦାସର ବଂଶଧରମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ପହୁଡ଼ ନାୟକ। ତାରି ବଂଶଧରମାନେ ଆଜି ଯାଏଁ ସେଇ ପାନ ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି। ଏ ହେଲା ରସିକ ପ୍ରେମୀ କି ରସିକିଆ ଠାକୁର ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପାନ ଭୋଗର ରହସ୍ୟ। ପ୍ରତିଦିନ ଯିଏ ଗୋଟେ ଭଲ ଲୋକ ଶୁଣିବ ଯେ ଆଙ୍କ ଠାକୁର ପ୍ରତିଦିନ ରାତିରେ ଆଙ୍କ ପାନ ଦିଆଯାଏ। ଯେମିତି ଅନେକ ମାନେ ବିତରଣା ଯୁକ୍ତି କରୁଥିବା ଲୋକ ମୋତେ ଯେମିତି କହନ୍ତି, ଆପଣ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦେଉଛନ୍ତି ଅନ୍ନ ଭୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି, ଘରେ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ କ'ଣ ସେ ଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି? କେତେ ଖାଉଛନ୍ତି? କେମିତି ଜାଣୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସେ ଖାଇଲେ ବୋଲି? ଫେର ପଚାରିବେ ଯେଉଁ ସିଂହାସନ ଉପରେ ପାନ ଦେଉଛି ସେମାନେ ପାନ ଚୋବେଇ ଚୋବେଇ ଖାଆନ୍ତି? ଯଦି ପାନ ଚୋବେଇ ଚୋବେଇ ଖାଆନ୍ତି ଛେପଟା କେଉଁଠି ପକାନ୍ତି? ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବିତଣ୍ଡା ଯୁକ୍ତି। এই ଯୁକ୍ତି ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ପଶନ୍ତୁନି। ଆପଣ କେବଳ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମହିମାର, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରମାଣର ରସ ଆସ୍ୱାଦନା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ এই ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ରହିଲା। ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, କମେଣ୍ଟରେ এইটা ବି କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ ଏବଂ ଦୟାକରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର। ପୁଣି ଆପରେ ଭାବୁଛି ଆମର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ସବୁଦିନ ପିତା ଭୋଗ ହୁଏ। ଏ ଯେଉଁ ଅଭଡ଼ା ଡାଲି ମହୁର ବେସର ଖଟା ହୁଏ ତା ସହିତ ଗୋଟେ ପିତା ବି ହେଇଥାଏ। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନେ ସୁଧଘର, ବାପା ମରିଯାଇଛି କି ବୋଉ ମରିଯାଇଛି, ଯେଉଁ ସୁଧଘର ଦଶକ୍ରିୟାକୁ ପୁରୀରେ ସବୁ ବରା ଦିଅନ୍ତି ଅଭଡ଼ା ଫଭଡ଼ା, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ତ ଗୋଟେ ଅଛି ନୀତି ନିୟମ, ଦଶ ସୁଧ ପତ୍ରରେ କ'ଣ ପିତା ଲାଗେ। ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପିତା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଯେମିତି ରସାବଳୀ ଛେନା କାକରାରେ ଭାସୁଛନ୍ତି, ସୁସ୍ୱାଦ ଖାଦ୍ୟରେ ଭାସୁଛନ୍ତି, ସେମିତି ଗୋଟେ ଭକ୍ତ ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ପିତାଟିକି ମଧ୍ୟ ଖାଇଥାନ୍ତି। ଏଡ଼ିକି ଠାକୁର ଉତ୍କଳର ସମ୍ରାଟ, ତାଙ୍କ ଖାଇବାକୁ ନ ଦେବା ପାଇଁ କ'ଣ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ପିତା ଟିକେ ଖାଇବାକୁ କାହିଁକି ଲାଳାୟିତ, ସେ ବିଷୟରେ ଆର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଏପିସୋଡ଼ରେ କହିବି। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।